Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En benani vidéo d'amener bonya et follow, donc on va d'amener Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, fil alamin, innaka hamidun majid. Comment allez-vous là, Omar? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des chiites. Les chiites, c'est Dinabolo Framido, les chiites, chiites nous. Oui, Islamita, Shetan Esra dedo. Morochamata Kalama, Ali Shaulala Baye Dara, Ani Abu Jafar Diabate Munuba, Konani Ton, Uta Bolo Fradon. Uta Bolo Fradon, Aluma Kala. Mais c'est qu'à Shaulala Baye Dara, je peux le prendre en défi même. Mbata défi là, ni Nabadon à Kalane, donc comme il dit qu'il a étudié, il a un niveau en matière de religion. Donc, Shaulala Baye Dara, je te prends au défi d'eau aujourd'hui. Inch'Allah, nous, en magoti, tikawari fuela, ni dale do ika slamea la, ni dale do ika chea la slamea kono, kika fari kibe ko donc i sunamo de kafo kiye slamea baye ni bita de fila. Ni befe, en magoti kawari la, en magoti ka bien fait là. Moi, je te propose un truc. Un bika biye son dima, ou kika biye sara, kika biye sara, kila bom malila, en anka kramko beno kande, en bika biye sara, kila na fo franci, en bena débat doke benye na Facebook, ni dali do yera la de, ala. Walay, kanable kongolo la de, ki kalane do de, modo be franci, walay, mayan chama be ou kalane do, walay, bile utorote me utorote fo. Wani halala dende mafie de shaulala baye dala comme ibe kasilamea tata ki keche farie ka parole ta le en vérité shaulala toi t'es l'imam de Facebook quoi, t'es un imam de Facebook, tu vois, tu es l'imam de Facebook, tu bluffes sur Facebook son nie halala slamé ambita de fila beka vidéo la tournée a comme ni chedo ne bata de fila silamela ala ni kira kanu kama wallahi bilay ambaka biesa akana franci anka silamela debake wallahi bilay ni nadali do aka silamela amba malo abeniala che parce qu'akala nete il a même pas le niveau mon anya fo niveau tala abenala mesisa parce que niveau tala mona parce que moro ni be kutubala kamro la waju hein kakla ki kalisan pran kuna wallahi kala nete. Ou soyez fanwale do bateau mite alaye, mais ibe fliba de kono nite kiraka sunaye sadada wale wassalam. Donc la famille, je vais vous dire, le Shia c'est une secte religieuse. Regardez bien, aya koloshi, nous tara mali télévision sola. Aya la même, nous tara mali télévision sola. Shia nous. Est-ce que Ali Drourela, est-ce que vous bekma Abou Bakr Khan? Est-ce que vous bekma aka kira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam a demosoka Fatima? Est-ce que vous bekma ka aka sabaju kiraska saba sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous bekma ka télévision sola? Ali nubuka kutuba kekeneka? Est-ce que vous bekma kiraka sabauka? Dongo do be réseaux sociaux ka so nous tourne ni là ou beku dora wa shan nuka jogo se ka kiraka mroba ou dora à preuve bon boulot ou bouireke dade sinon te foué donc. Donc, et pour vous dire, ni shaulala baye daraka kuma tuye chien ayere ka koloshirike. Uyezia kavruziara mike kafo we na kavruziara ke abedo basoro abe helen basoro ne fan mihami abosoro et dia kadi ça bloco kadi mais akli de jakabo fan kilempedela Aruna Sangare, Amaï représente l'élection présidentielle là, Malina. Hein? Aya présenté, il a eu 1% et quelques de voix. Allah Hinana là de. Dieu il a eu pitié de lui, hein? Sinon, il a tombé voix 0 de soro. Bon, ni Kavruziera tombé Moro Magonia. Ah, ni Alache, Aruna Sangare, tombé que président, be tombé siki Kaladje. Donc Kairola ou Kakavruziara ye galonde ou be ka chetane baradeke comme ou be flanika fois là ala ye Aruna Sangare malo bi nya foye Aruna teke président ye bi ateke président ye sini malikono
ukako bay blokude ali Ousmane Madani Aïdara ulumu yuka kirade ha Chetane nuka kira ha aya l'ambassadeur du Chetana naka do tombe na abona sungare tombe ke président Malik jamna kontigé alors aye yelama naka do tombe magonya wala tombe Malik tombe ke Malik kontigé ma malola même pas 1%. Ali mo munute ala bato kosobe ulu temena abona sangare nyayo donc aya bloc ngolola ni bay bloc mode ube ko ka warita galunka ko profita ka confia la ko ka warita si zambe fe ka foye fana Aïdara ka kalade yanka sunam kramoko donneni amadianye bi amadianye sine mona parce que mbeka kuma imam Amara Idriss Kanté mi be Congo c'est une petite parenthèse allez nenina parce qu'aïe tient forme roye et à la nikira avec la karamoko bani fanene mais karamoko imam Idriss Amara Kanté je te demande imunu qui sabali à toi la man baye comment dire c'est des épreuves que Dieu t'apporte tu vois donc il faut être fort voilà et tous les calendriers de imam Amara Idriss Kanté je vous demande de continuer votre travail au nom de la sunna du prophète. Tout ça, c'est des épreuves pour nous qui insultent nos mères, nos pères, motese kata au teme. Abe bloc umorode uma mara, uma kala, ou kakaramoko ma kala. La preuve étant que beka sunamro karamoko boneni. Donc bloc ou te guerre là quoi. Il n'y a même pas besoin de kata kelekani kelekemina. En cas kelekemina, il y a un dade. La vérité blesse. Eh, on les a fait mal. Donc, on va na chia nunuka, on va na anka walanda damne. Aninka karamokoy ayala mede chibe fouye kolo maintenant en kata fait Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنسيزيلم كفنا الله سبحانه وتعالى وبارك معي أمي صلي كاموني محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا كصحابة بلا جلي أنا مو يكسرت ما فوقت سالك يا مجود ما موفن إسلام يا كفولينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما إن الله سبحانه وتعالى في أن إسلام يا كسبت أمر يا رب على موكرة minu metunga feka anu kishitunga geregere ma ya rabbi ala mokera minu me faso kono fana ka basige no anu ya rabbi ala mokera dine ka tafanga da ama ya rabbi ala mokera shitana selendo ana feminu na ko ya fa anya ya rabbi ala mokera ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe yara majigi ko no anya chensira ka ya rabbi ala mokera ni chefana foranya ka kosege no anya ka ta ama ya rabbi ala mokera anga jamana ko basige islam jamana bela jile kana ni basige ya rabbi ala mokera kuma dongo antu ila duta amina kuma shia uka parce que ni wajibi kuma islam ya kono ni be femin do ala a chensira ka ika kuma ka ikana fokibe mo wanyefle ala kuma hal na kalando ye an se ko fen fitini mi fana ye insha Allah mina wuli ka kuma ka bi shia ka ani shia bolo fara wantna se ka kuma bolo fara be ka me krengirana mimba an fe no shia isna sharia ni o de be ka fanga soro mali kono na le de base iran ye fando be liban do be yamani côté do na nigeria fana kuma na ninna na chugodi asira ka nyesoro chugodi ani kami afana ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fa nga se ka kuma akani chensiraye ne tlene asiraye bi iznillah subhanahu wa ta'ala kuma na yana nga do kono amba fo chugodi ne dine bulu faraw na chaya anga jamana ona am se ka fo afolo folo o ye don bagaw ndanyai ma fo don ba te jamana kono me don ba chaman be janaba tamashendo kira in fo sallallahu alaihi wasallam ko doni bina yele ko doni bi yele chogode ako doni bi yele ne don ba o ka talide
o kuma an b'a fɔ dɔnniba caman fatura ni min fatura a ka gɛlɛ k'i bɛ dɔ sɔrɔ min bɛ bila o nɔ na o kuma dɔnni lafuyali o de nana fanga sɔrɔ fo diinɛ bolofaraw cayara an ka jamana kɔnɔ fo tiɲɛ bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ nkalon ye mɔgɔw bolo o kuma filanan fana alwala walbara o bayna almuslim wal kafir wa bayna sunni wal bid'i ka teriya de do kafir ni islama k'u bɛɛ kɛ kelen wala mɔgɔ min bɛ diinɛ sunna tiɲɛ kan ani min ye bɛ k'i dogo diinɛ kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ taa dɔ ka wajuli kɛyɔrɔ la i b'a dɔn cɔ nin tigi tɛ tiɲɛ sira kan fiyewu mɛ i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔba dɔw bɛ taa ka taa foli k'u la k'a fɔ tiɲɛna ani cɛsiri ani diinɛ k'aw to yan kɔni n'ala sɔnna diinɛ tɛ tunu k'a sɔrɔ min yɛrɛ bɛ ka wajuli kɛ a b'a dɔn ale tɛ tiɲɛ kan a bɛ k'a ka diɲɛlatigɛ dilayɔrɔ de ɲini min fana bɛ ka taa kuma fɛ fana o yɛrɛ b'a dɔn a tɛ tiɲɛ kan bɔn n'aw ye ɲɔgɔn musalaka diinɛ na c'est que a bɛna kunfɛnw tɔ tunu ka taa fɛ o kuma na an b'a fɔ k'a fɔ walaw ni baraw de bɔra anw fɛ pewu sabanan ye jumɛn ye fushuwul ummiyati diiniya yani diinɛya kunfinya ye fanga sɔrɔ an fɛ kosɛbɛ mali kɔnɔ o de y'a to i bɛ cɛ caman ye tele la u bɛ bɔ ka wajuli kɛ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ hali wajuli min yɛrɛ bɛ k'ale invité ka na écran na k'a ɲininka o b'a dɔn dɔnni t'a la o yɛrɛ b'a dɔn a tɛ fɛn dɔn mais a bɛ sigi ka musalaka k'a fɛ parce que se b'a ɲɛ o bien groupe dɔ b'a kɔ o de b'a permettre a bɛna bɔ tele la ka na kuma diinɛ sira kan o kuma na an b'a fɔ toujours i kana jamakulu filɛ mɔgɔ nɔfɛ a lajɛ a bɛ ka kan min fɔ n'a sɔrɔ ani kuranna bɛ baara kɛ wala ani hadisa de bɛ baara kɛ o kuma na an ka jamana tiɲɛna bi ka sababuya kɛ an ka dɔnnibaa fɔlɔw olu tun bɛ nin dɔn olu tun b'a dɔn k'a fɔ siya ko in bɛ yen o yɛrɛ dɔw ka wajuliw bɔra kan k'a fɔ an k'an farati kosɛbɛ an ka mali segu karamɔgɔ kɔrɔ minnu fatura n'u tɛ balo la bilen ala ka hinɛw na o ye mɔgɔw lasɔmɛ nin fɛn in ma mɛ bi an nana ye k'a fɔ dɔnnibaa bɛ ka dɔgɔya jamana kɔnɔ nka hali o la tiɲɛ fɔlɔw fana bɛ yen minnu bɛ k'u seko kɛ ala k'a n'u dɛmɛ parce que kira yɛrɛ y'o fɔ sallallahu alayhi wa sallam la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yatiyahum amrullah wa hum ala dhalik a ko ale ka manden dɔw tɛ wuli fiyewu o bɛ ala ka sira in kan mɔgɔ si ka tɔɔrɔ t'u bɔ a kan t'u fari faga a kan hali ni mɔgɔ min fɔr'u kɔ fana o tɛna mɔgɔ minnu fɔɲɔgɔnya k'u kɛlɛ o tɛ nin sira in bila fo ka taa se ala subhanahu wa ta'ala ka don kofɔlen ma o kumana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bila o tiɲɛ sira kan ala ka hamina k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi an ka jamana ala ka an kisi k'an sutura yarabi diinɛ tiɲɛ fana ala k'a jira an na diinɛ tiɲɛ ala k'a jira an na k'an kɛ a labatoba ye o kumana siya fɛn jumɛn de don an bɛna kuma kan siya ye fɛn jumɛn ye a nana cogo di parce que an b'a fɔ munna an bɛ fɛ k'an da don a la parce que siya fɛn a masala ka gɛlɛn kosɛbɛ a kɛcogo ka gɛlɛn parce que olu ta bɛna fɔ o bɛ kuma de kalan n'o ye mantiku ye k'a sɔrɔ ka kuranna aya nana cogo min k'a yɛlɛma k'a b'o la k'a fɔ ko nin de nana kira somɔgɔw kama ala ka jɛmɛ ka b'u ma nka yanni an ka don walanda kɔnɔ ne bɛ min fɔ an ka mali siyaw ye a ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ suwala baya ani jabato ani usaza adam sangaro ani maasum tarawelew lafiyabugu ko mɛ n b'u caman dɔn an ka sira ala ɲɛ kuma bɛɛ parce que imam shafi ko ten ko n'ale ni mɔgɔ ye débat kɛ munazara kɛ n'i sɔnna cɛ ma i bɛ kɛ mɔgɔba de ye ale ɲɛ kɔrɔ nka n'i fana banna tiɲɛ ma a ko i bɛ dɔgɔya parce que tiɲɛ ka bon ni bɛɛ ye o kumana mɔgɔ dɔ bɛ se ka ko dɔ jateminɛ k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ an bɛ nin hadisa min kan ou kuranna nin ye tiɲɛ de ye mɛ ni kuma fɔra parce que an bɛna kuma minnu ta kunda bɛna janya inshallah an bɛna caman ta siya kitabu yɛrɛ kɔnɔ ani u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ siya bolofara ye joli an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mɛ siya min b'anw fɛ n'o ko i ka tugu alimamiba 12 in nɔfɛ k'o ye wajibi ye o kumana an bɛna jira wala ko ni dalilu in de b'a jira n'i ma tugu ale nɔfɛ i tɛ kisi an b'a fɔ k'a fɔ nin ye ko ɲagaminɛw de ye ka se k'a don mɔgɔw bolo parce que yanni siya kana mali la maliyɛn bɛɛ b'a kalama anw tun bɛ kira bɔnnaw fɛ ala ka jɛmɛ ka b'u ma mali du ka dɔgɔ n'i tɛ ali tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ mali du ka dɔgɔ n'i tɛ hasan ni huseni sɔrɔ ni fila ne yɛrɛ kun nana an fɛ yen cɛkɔrɔba fɔlɔ b'a da hasan ni huseni de la o y'a sɔrɔ ni siya ko ma na nka n'a ta bɛ abubakar tɔgɔmaw bɛ yen umar tɔgɔmaw bɛ yen usman tɔgɔmaw bɛ yen
hali minnu bɛ siyaw la bi n'u ko tɛ Abubakar fɛ o tɛ Umar fɛ o tɛ Usman fɛ i b'a sɔrɔ a caman fa tɔgɔ ye Usman wala Abubakar wala Umar wala a ba tɔgɔ ye Aisha wala Hafsa o kumana Ala ye ko a yafara mɔgɔ minnu ma aw ko a tɛ yafa o ma kana ko dɔw sɔgɔbɛ kana ni hadisa dɔw ye a dɔw ye nkalon ye a dɔw fana ta'wilatu b'a la mais an bɛna na n'a ye kelen kelen bi iznillahi subhanahu wa ta'ala o kumana an b'a fɔ de siya yɛrɛ fɛn jumɛn de don an b'a fɔ siya fɔlɔ min b'an fɛ o tɛ siya fɔlɔ ye dɛ siya fɔlɔ an b'a fɔ o ye Seydina Ali Ala ka jɛn ka bɔ a ma waati min na ni mankan nana don khalifaya kɔnɔ ani Muawiya cɛ Ala ka jɛn ka bɔ bɛɛ ma parce que u bɛ fɛn minnu fɔ Muawiya ma an bɛna tila ka na n'a ye kelen kelen cɛw tɛ u ye nkalon caman namara ka da Muawiya la fo ka taa se k'o de ye position di Hasan ma Ala ka jɛn ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma ko k'o faga o kumana siya fɔlɔ Ala ka jɛn ka bɔ olu ma olu de ye Ali yɛrɛ jɛɲɔgɔn minnu tugura Ali nɔfɛ ka a dɛmɛ a ka kɛlɛw la nka o ni minnu tun bɛ kɛlɛ kɛ Ali m'o kafiriya a m'o bɔ diinɛ na parce que alikuranɛ kɔnɔ Ala yɛrɛ b'o fɔ wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ni mu'minu jamakulu fila kɛlɛla a y'u cɛ dilan yaye fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah ni dɔ in ye dansago dɔ in kan a ka fara dɔ in kan ka ninnu kɛlɛ fo ka kɔsegin ka taa Ala ka sira ma o b'a jira k'a fɔ mu'minu bɛ kɛlɛ k'a sɔrɔ a fila si tɛ kafiri ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ ta o kumana groupe fɔlɔ minnu tugura Ali nɔfɛ mɔgɔ minnu o ye kɛlɛ kɛ Ali fɛ k'a dɛmɛ a ka kɛlɛ la Sifin kɛlɛ la o mɔgɔ bayatu Ridwan maa 800 de tun b'a la sahabaw la mais mɔgɔ 300 de fagara olu la mais dɔw ma sɔn ka taa Ali nɔfɛ kɛlɛ la o siranna k'u da don kɛlɛ in na parce que u fɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i ka to i ka so kɔnɔ ka fisa i ka bɔ ka taa ye mais o n'a ta bɛɛ o tun bɛ Ali fɛ o tun b'a bonya bon o mɔgɔw tun bɛ yen i n'a fɔ Seydina Umar denkɛ Abdullahi ibn Umar o n'a ɲɔgɔn na ale ma sɔn ka taa kɛlɛ ninnu na bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu fana farala mɔgɔ wɛrɛw kan Ali ni minnu tun bɛ kɛlɛ la i n'a fɔ Waqatul Jamal bon dɔw fana farala olu kan ka Ali yɛrɛ kɛlɛ mais o n'a ta bɛɛ Ali ma ninnu nɛni a m'a fɔ silamɛw tɛ i n'a fɔ Talha ani Zubair ani an b'a Aisha Ala ka jɛn ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma bon o de y'a to an b'a fɔ o ye siya fɔlɔ minnu tun bɛ Ali yɛrɛ ka groupe la bon siya filanan olu nana o ye mɔgɔ groupe jumɛnw ye olu b'a fɔ ko Ali de ka fisa ni bɛɛ ye nka o tɛ sahaba si nɛni bon olu ma ca ten i n'a fɔ Abul Aswad do Ali o mɔgɔ yɛrɛ ma ca bilen bon an b'a fɔ sisan an bɛ ka kuma minnu kan sisan siya minnu bɛ anw fɛ Mali la ani minnu base bɛ Iran ani Bahrain ani Liban n'o ye Hezbollah ka mɔgɔw ye ani sisan olu de donna Yemen bon o ka ca Nigeria fana u nana ye bon k'ali lama u ka don jamana dɔ kɔnɔ ni fitina ma wuli parce que munna toujours olu kunna tant que n'i bɛ limaniya n'i m'a fɔ Abubakar tɛ silamɛ ye Umar ta ye Usman ta ye an b'a Aisha ta ye Hafsa ta ye sahaba in bɛɛ Abu Huraira ta o yɛrɛ ɲuman ko sahaba bɛɛ murutila fo 3 wala 5 an bɛna se olu ma bon olu de bɛ siya minnu filɛ ni Abdullahi ibn Saba yahudiya de ye siya in sinsin jifu de don mais k'i yɛrɛ kɛ silamɛ Yemen ka don ka se ka na tugu Ali la k'a fɔ dɔrɔn ko Ali de bɛna fɔ o de kan ka bila kira nɔ na sallallahu alaihi wasallam ka to k'i to la ka Abubakar ninnu dɔgɔya olu fatulen kɔfɛ pour que ka se k'u bonya bɔ adamadenw dusukun na o kumana o siyaw olu fɛ ko bɛɛ lajɛlen sahaba bɛɛ murutira kira ma ko fana bɔra maa dama dɔ la i n'a fɔ Salman al-Farisi ani Abu Zarri ani al-Miqdad ani Ammar bin Yasir ani ka fara Ali yɛrɛ kan ani Ali bɔnnaw bon o ye sahaba in tilancɛ bɛɛ kɛ kafiriw ye ka tila tuguni k'a fɔ ko kira sallallahu alaihi wasallam o ka hadisa dɔ bɛ yen nɔ a ka kɛnɛ an yɛrɛ fɛ n'o bɛ Ghadir Khum kira ko sallallahu alaihi wasallam kuntu mawlahu fa aliyun mawla ni ne kɛra mɔgɔ min ka ɲɛmɔgɔ Ali o ɲɛmɔgɔ ye bon an bɛna don mawlahu yɛrɛ kɔrɔ ye di ani al-awla mais yan'an ka se o yɔrɔ ma an b'a fɔ ye an bɛna kuma o siya minnu kan o ye minnu bɛ anw fɛ yen o kumana o siyaw fɛ fɛn jumɛn ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye wajibi i ka limaniya fɔlɔ olu ka alimami ninnu na parce que anw ka limaniya al-imanu billah i ka limaniya Ala la a n'a ka mɛlɛkɛw a n'a ye kitabu minnu jigi cidenw kan ani lahara jɔ don ani ka limaniya latigɛ la a hɛrɛma n'a tɔɔrɔ ma mais silamɛya jɔsen anw fɛ 5 don anw fɛ alimanba 4 bɛɛ kira sallallahu alaihi wasallam hadisa kɛnɛma nana ni min ye Abdullah bin Umar boniya al-Islam ala 5 silamɛya jɔra fɛn 5 de kan
fɔlɔ ka seereya k'a fɔ masi tɛ yen fɔ ala o kɔfɛ tuguni ka seli jɔ bon ninnu fɛ sisan olu ka wajibiya alimamiya b'o la nka yan'an ka se o la k'i ka limaniya wajibi alimami 12 in de la o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ ma isnai ashariya a fɔlɔ bon bɛɛ b'o dɔn n'o ye Seydina Ali ala ka jɛmɛ ka b'o ma Ali u b'a fɔ ma Abul Hasan bon souvent u b'a fɔ Murtada i ka Ali bangena ka kɔn hijira ye san 23 a fatura hijira san 40 n'o ye Abdurrahman bin Muljam ala ka danga b'a kan o de Ali faga a taatɔ Misiri la o kumana Ali k'i ka limaniya Ali ka alimamiya la o ye wajibi ye ninnu fɛ n'i m'o kɛ i tɛ silamɛ ye bon jɛni bɛ da Ali kan o ye Ali denkɛ Al-Hasan ala ka jɛmɛ ka b'o ma o b'a fɔ o de ma Zaki Abu Muhammad ale fatura fana hijira san 50 nka bangena san 2 o kumana Hasan dɔgɔkɛ Hussein ala ka jɛmɛ ka b'o ma n'o ye Hussein bin Ali bin Abi Talib o b'a fɔ de ma Abu Abdullah n'o b'a fɔ ma Shahid ale fatura hijira san 61 bon kɔfɛ tuguni Hussein denkɛ n'o ye Ali fana ye n'o b'a fɔ ma ko Zainul Abidin ale fatura hijira san 95 ala ka hinana o kɔfɛ Zainul Abidin denkɛ fana bɛ yen n'o ye Muhammad ye u b'a fɔ ma Muhammad bin Ali ibn al-Hussein u b'a fɔ ma Abu Ja'far o de ye Al-Baqir i b'o mɛn Al-Baqir ale de fatura hijira san 114 ala ka hinana o kɔfɛ Ja'far bin Muhammad bin Ali ibn al-Hussein o b'a fɔ de ma Sadiq o fana fatura hijira san 148 bon o kɔfɛ tuguni 7 ye joli o ye Musa ye n'u b'a fɔ ma Al-Kazim Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin al-Hussein bin Ali bin Abi Talib o b'a fɔ de ma Al-Kazim ale fatura hijira san 187 o kɔfɛ jɛn dalen do ka tuguni u b'a fɔ ma min ma Ar-Rida n'o ye Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali ale fatura hijira san 207 o kɔfɛ Muhammad bin Ali bin Musa n'u b'a fɔ ma Al-Jawad ale fatura hijira san 220 o kɔfɛ o denkɛ dɔ n'o ye Ali ye n'u b'a fɔ ma ko Al-Hadi n'u b'a fɔ de ma Abul Hasan ale fatura hijira san 254 o kumana dɔ min 11 na o b'a fɔ ma Al-Askari n'o ye Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali o b'a fɔ ma Al-Askari ale fatura hijira san 260 a 12 o de o b'a fɔ min ma ko Muhammad bin Al-Hasan bin Ali o b'a fɔ ma ko Abul Qasim souvent Shia o b'a fɔ ma ko Al-Mahdi o b'a fɔ o y'a jigi o ka hakili kɔnɔna ko bangena hijira san 255 ko a bɛ balola hali bi o n'an ka Mahdi dɔ in tɛ kelen min bɛna Dajjal mana na ka Mahdi min sɔrɔ kira bɔnna bon n'o tɛ kelen bon o de ye Shia min b'an fɛ Mali la min bɛ Iran bon komi dɔw b'a fɔ ko Shia wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ ko Jibrila filila ni wahayu ye a natɔ ko kana fɔ Ali ye k'a y'a fɔ kira ye bon o tɛ nin Shiaw nin parce que o Shiaw tɔgɔ wɛrɛ b'o la u b'a fɔ olu ma ko Ghurabiya Ghurabu de ye gangan kɔnɔni min bɛ yen parce que u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ ko Ali ni kira bɔlen don ɲɔgɔn fɛ fo yɛrɛ b'a fɔ ten ko Muhammadun bi Aliyin ashbahu min al-ghurabi bil-ghurab wa zubabu bi-zubab ko dumɔgɔ fila k'i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko ninnu fila bɛɛ ye kelen mais an tɛ kuma olu kan an bɛ kuma minnu kan o ye Shia minnu b'an fɛ yen n'o ye Shuala Baya ka mɔgɔ ye o kuma na an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ halisa Ala k'an dɛmɛ o kuma na sisan ninnu ka limaniyaw o ka limaniya jɔsenw an bɛna kuma o de kan sisan parce que masala in ka jan kosɛbɛ u ye fɛn o fɛn fɔ Seydina Abubakar la ani Umar la ani Usman la ani Aisha ani Hafsa ani Muawiya an bɛna a bɛɛ ta kelen kelen maa kelen bɛɛ y'a damana walanda ye dalilu b'u bolo a la an bɛna a bɛɛ ta kelen kelen ka dalilu fɔ ka jaabiw fɔ min b'u ka kuma wuli k'a fɔ a b'u ka kitabu minnu fana kɔnɔ k'a f'u ɲɛna a kitabu dɔw t'u bolo Mali la nka a dɔw bɛ Iran a dɔw bɛ Liban comme u bɛ voyager kuma bɛɛ ka taa yen n'u taara u ka taa ɲini u ka na n'a ye u bolo bon Shiaw fɛ u ka limaniya an b'a fɔ an ka limaniya jɔsen 6 ye nka ninnu ka limaniya jɔsen ka ca an tɛ se ka kuma a bɛɛ kan mais an bɛna minnu ta fɔlɔ ka limaniya k'a fɔ ko Ali olu de ye imamu ye olu de fana kan ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye bon ni mɔgɔ o mɔgɔ ni i ma sɔn o ma i tɛ silamɛ ye cɛ o cɛ i ko Abubakar de ye khalifa ye
Omar de Osman Tuguro Omar Tuguro la ka Osman Tugola i sona olu ka khalifaya ma o kuma na shia o fe islamai mo fanga malien bayna ana aku nyininga shwala bayani jabate nunu hanno be wajul la tilela o date maka Bakar la o date maka Omar la o date maka Osman la ya subara jabate rabe ngalon tika ba fo ko Omar de Fatima to gosha kono na ko kono che subhanallah kira yɛrɛ ko sala hadisa kɛnɛma na ko Fatima de ye mɔgɔ fɔlɔ ale ka dudenw na min bɛ tugu a la kira fatura dɔrɔn kalo 6 Fatima fatura n'a sɔrɔ o den min jigira k'o cɛ o de tugura kira la sakɛ Fatima tɛ bilen o de y'a to siya karamɔgɔ dɔw siran na o ye kuma in b'u ka kuma na o kumana u ka limaniya fɔlɔ f'i ka limaniya Ali de la u ka imamiya i ka limaniya Ali la k'a fɔ ko Ali n'a bɔnnaw olu de ye alimamu ye ko o da to ka université karamɔgɔ dɔ bɛ sisan u b'a fɔ ma Muhammad Ridal Muzaffar ale bɛ Najaf a b'a fɔ ten ko na'takid anna al-imamata aslun min usul ad-din la yatimmu al-imanu illa bil-i'tiqad biha ko an b'a bila an kunna k'a fɔ ninnu ka olu de ka diinɛ ɲɛmɔgɔya k'a fɔ olu de tun ka kan ni fanga ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko wajibi de don ka diinɛ kɔnɔ wala yajuzu fiha taqlidul aba k'i man kan k'a fɔ k'i b'i faw ladege n bangena ka n fa sɔrɔ silamɛya na n bɛ ko nɔ n'i bɛ don a la dɔrɔn i bɛ tuubi de ka don kura ye o de y'a to ka tuubi kasɛti minnu b'an bolo o b'o de fɔ k'i k'a fɔ ko an tatabarra min Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Aisha wa Hafsa k'i k'i yɛrɛ saniya ka bɔ Abubakar ni Umar ni Usman ni Aisha ni Hafsa k'i ka tila k'a fɔ k'olu bɛ tasuma kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma o kumana nin de y'u ka laseliba dɔ ye u ka diinɛ na filanan i ka tila ka limaniya an ye alimami 12 min fɔ f'i k'olu bɛɛ de tɔgɔ durusi i fɛ k'o bila i dusukun na bon o ye wajibi ye olu bolo bon sabanan fana k'a fɔ ko ma'asumu de don ismatul imam ni y'u ka limaniya jɔsen dɔ ye k'a fɔ u ka alimamu tɛ fili abada n'u ye fɛn o fɛn fɔ u tɛ fili k'a daminɛ Ali la sa o ka taa bila fɔ a laban na Ali bɔnna minnu 12 min fɔra a si tɛ fili n'u ye diinɛ u bɛna fɔ kira dɔrɔn kira tɛ fili cogo min olu fana tɛ fili ten kiraw tɛ dɛ mais ko u ni kiraw cɛ isma k'a fɔ o tɛ fili kojugu t'u sɔrɔ foyi k'a daminɛ u bangena fo ka taa se u ka fatuli ma o t'u tugu ka fili o t'u a dabɔ a kama ka fili k'a sɔrɔ sunna dɔnnibagaw fɛ n'a bɔra kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam adamaden bɛɛ bɛ fili o de y'a to hali minnu bɛ siya kan n'u ye kuma fɔ o b'a fɔ olu tɛ fili n'u y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min o don o ka limaniya laseli dɔ k'a fɔ fana u ka a'imaw an ye alimami 12 minnu fɔ k'a fɔ ninnu ka fisa ni mɛlɛkɛw ye u ka fisa ni mɛlɛkɛw ye u b'u bila bɛɛ ɲɛ bon u ka o kumaw ka can kosɛbɛ Khomeini yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ a la k'a fɔ u ka a'imaw jɔyɔrɔ b'u la o ye Ayatollah Khomeini min tun bɛ Iran kunna n'ale de nana ni révolution ye Iran k'a fɔ ko jɔyɔrɔ b'u ka a'ima ninnu ɲɛ maqaman mahmudan wa darajatan samiya yani place b'u ɲɛ a ko nabi ɲuman mɛlɛkɛ yɛrɛ ma la yablughu dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal a b'a ka al-hukumatul islamiyya page 52 n'i taara i b'a ye o kɔnɔ k'a fɔ kira nabi ɲuman si ma se o place ma mɛlɛkɛw ma se o ma bon an tɛna kuma jɛya o yɔrɔ kan an bɛ tɛmɛ o la parce que o de y'a to u ka mɔgɔ caman bɛ yen u ka wajilu la i tɛ Abubakar ko kuma hali i tɛ kira ka kuma mɛn o da u bɛ nkalon de tigɛ ka da Ali la n'u b'a fɔ bamuru dɔ bɔra sankolo la ka jigin n'u b'a fɔ o ma ko Zulfaqar k'o de bɔra k'a sɔrɔ tiɲɛ si tɛ bamuru ma deli ka bɔ sankolo la ka jigin dugukolo kan a tɛ kitabu si la bon u ka laseli wɛrɛ jumɛn k'a fɔ sariya kiti i n'a fɔ anw fɛ sisan ni fili laseli la kabila la i b'a dilan cogo min wala ni fili sɔrɔ diinɛ na i b'a dilan cogo min an b'a fɔ sisan Imam Maliki ka Muwatta kɔnɔ a bɛ tan Imam Shafi ka Ummu kɔnɔ a bɛ tan ou bien Imam Ahmad ka Musnadu la olu tɛ sɔn o ma olu ko sariya bɛ minɛ dɔrɔn an ye alimami 12 min fɔ a ko mais n'i y'o sira bila n'i ye diinɛ fɛn o fɛn kɛ a si tɛ minɛ parce que olu de ulul amri ye olu de ni ko ka kan bon olu de fana na i bɛ segin ka to olu de ma bon ka laseli jumɛn ye jumɛn o bɛ ka fɛrɛ maliyɛnw ma min ye o ye tokiya de ye tokiya o bɛna fɔ sisan fɛn o de i ka fɛn dɔ bila kɛnɛ ma min b'i kɔnɔ min n'o tɛ kelen sisan n'i ko k'i b'u ɲɛ gan Mali la u b'a fɔ non k'an bɛɛ de ye kelen
e anw ti sahaba nɛni ko anw ti sahaba nɛni mais u kɔnɔ u bɛ ka sahabaw nɛni hali n'u ma fɔ da la parce que u ka kɛwale n'a ka da ye a y'u dɔ wele suala baya walama jabate no k'u kana ORTM na u ka kuma Abubakar ye dɛmɛ min kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ kira yɛrɛ ma kɛ kira ye dɛ Abubakar ye nafakati minnu bɔ ka kira dɛmɛ a y'a sɔrɔ Abubakar t'a dɔn kira yɛrɛ bɛna kɛ kira ye y'a ye terimaw tun don ka tila k'a denmuso ta an b'a Aisha k'a di kira ma Umar yɛrɛ y'a denmuso Hafsa ta k'a di kira ma bon Usman ye ko bɛɛ kɛ kira ye mais u tɛ sɔn nin si ma e k'a fɔ dɔrɔn ka n'o sigi ORTM na siɲɛ kelen dɔrɔn ka Abubakar ka mankutu fɔ wala Umar wala Usman wala an b'a Aisha a tɛ b'u da kɔnɔ bon tokiya la n'a bɛ jama lajɛrɛ yɔrɔ la u bɛ se ka a dogo k'a kɛ sɔrɔ i n'a fɔ an bɛɛ ye kelen u b'a fɔ k'u ye nin aya in de ta la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa o b'o aya in de ta k'o yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ olu sa u bɛ tokiya de kɛ o ni anw tɔw cɛ o de y'a to hali n'i sara n'i ye ninnu wele k'u kana seli ka mɔgɔ su kan a kɛra suala bɛ a kɛra jabate ninnu ye n'u y'a dɔn siya tɛ o b'a tigi danga de ala k'a bɛɛ a don jahanama na ala kana don ale n'u ka sunnali do la ala k'a kɛ tan ala k'a kɛ tan parce que a bɛ fɔ da jukɔrɔ de janaza duwawu bɛ fɔ da jukɔrɔ bon e tɛna mɛn bon o de y'a to u bɛ nin tokiya in de ka d'u ye ni fɛn bɛɛ ye n'o kɛra cogo de bɛ nkalontigɛla ni namaratɔ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo de e bɛ mɔgɔ tiɲɛni ni mɔgɔ jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo de bɛ mushiriku ni munafiku dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo de o de y'a to sisan i b'a sɔrɔ rafida ninnu caman bɛ yen munafigiya tamasiyɛn bɛ k'i la nin na parce que k'i ka fɛn dɔ dogo i kɔnɔ min bɛ kɔnɔ ani karisa bɛ min ka kɛnɛ kelen tɛ bon u ka laseli dɔ ye fana k'a fɔ kuranna min bɛ anw bolo o tɛ kuranna dafalen bon u ka dɔnnibaga caman tagar'o kan o de y'a to an b'a fɔ an bɛ ka akida min fɔ siya bɛɛ tɛ mais ni nin bɛ siya min dusukun na i ka segin i kɔ i ka ala ka sira minɛ parce que u ka ɲɛmɔgɔ jalamugubatigi ninnu de bɛ k'u ka mɔgɔ caman fili parce que olu fɛ yen kan'u ɲininka n'u ye fɛn o fɛn fɔ de wuli bali a si tɛ yɛlɛma o kumana u ka dɔnnibaw caman i n'a fɔ kuleni n'o ye kafi tigi ani rawuda tigi ani kummi bon u ka sheikhul kummi o de dɔnnen don kosɛbɛ o de y'u ka ɲɛmɔgɔba fana ye i n'a fɔ an b'a fɔ an yɛrɛ fɛ cogo min ko Bukhari ni Muslimu bon o n'a ɲɔgɔnnaw u caman tagara fana k'a fɔ ko kuranna min bɛ anw bolo ko a ma dafa kummi b'a la kuleni b'a la ani Ni'matullah al-Jazairi b'a la ani majlisi b'a la u ka karamɔgɔw ka ca an tɛna se k'a caman fɔ ko kuranna na ko caman bɛnna ka bɔ a la yani o m'a bɛɛ sɛbɛ fo u ka Thawri kitabu dɔ dilan ko faslul khitabi fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab a ye nana ni siyaw ka kuma caman y'a kɔnɔ o y'u yɛrɛ ka siya karamɔgɔ dɔ ye k'a fɔ ko kuranna min b'an bolo ko a ma dafa bon kuleni fana bɛ ten k'a fɔ ko kuranna min bɛ olu siyaw bolo o bɛna fɔ anw ta double ɲɔgɔnna 3 yani ɲɔgɔnna 3 bon o b'a jira k'a fɔ ko kuranna ma dafa olu bolo mais anw kɔni bolo ala ko kuranna in ale y'a jigi k'a tanga o kumana foyi tɛ se k'a jɛ foyi tɛ se ka kuranna in jɛ i taara Pakistan o kuranna kelen don i taara Saudiya la o kuranna kelen don i nana Mali la Afiriki fana o kuranna kelen don mais u bɛna n'a fɔ ko souvent ko kuranna dɔ b'an bolo min ko a kalancogo tɛ kelen imma ko an ye aya dɔw bila yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas k'a fɔ ko ala ye kira mandenw tanga n'a ka sahabaw k'u tanu k'a fɔ olu kɛra mandenw la sɔn hɛrɛma min bɔra mɔgɔw ye dugukolo kɔ kan u ka fisa ni bɛɛ lajɛlen manden tɛmɛna kira ka manden minnu n'u ye kira ka sira minɛ i ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen bon o tɛ sɔn u b'a fɔ ko kuntum khayra ummatin ko ummati tɛ dɛ ko kuntum khayra a'immatin de don ko kuntum khayra a'immatin o kumana kummi ale fatura hijira san 307 ale de y'u ka cɛkɔrɔba ye n'o de y'u ka siya karamɔgɔba yɛrɛ ye a b'a fɔ ko kuranna dɔ bɛ yen ko minnu ma huwa ala khilafi ma anzala Allah ala y'a jigi cogo min k'u y'a yɛlɛma k'a b'o la kosɔbɛ ko kuntum khayra a'immatin ukhrijat linnas a b'a fɔ ko ninnu de kɛra ɲɛmɔgɔbaw ye ɲɛmɔgɔw la sɔn hɛrɛma min bɔra mɔgɔw ye n'o ye Seydina Ali n'a bɔnnaw ye ko ummatin tɛ ko a'immatin don bon a bɛ aya wɛrɛw ta lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmihi ala sariyalen don a ye fɛn min jigi kira kan n'o ye kuranna ye a y'a jigin n'a ka dɔnni ye ko non
ko ali de togobe anzala ilayka fi aliyin ko ala min jigi ka ali ka kungola de bon onata be obe aya chaman tata ka yelema ina fo ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya echide fenfo ala fe min jigi ika kabo ala yoro mais okono ala fe min jigi ka fi aliyin ali de la koni bet tigera ko kabo qur'anana bo antise ka be fo ka fo o yoro minun fo akacha antina kuma obeka o kuma anyu ka kramo fo o rutlo bana obse ka ta a kitabu laje kuleni ta la ka kafila juzunani na page kemenan bisabane saba abina abe aya nunu chama fo ka fo ko afora chugo mina umbe ka fo chugo mi ateka kalante ko qur'ana min fora ko teni o qur'ana ya umbulu o kuma kallimana la seli doro as-sunnatu ma thabatat min tariq ahli al-bayt sunna kira kota ala kota kira kota ko okmana fakata uluka sira deka ali na ka mugo oda to be shwala no kame ko dine ko tayro de bala ko fakata sokono ko se ko meme du kono dutu on de bodo ama fa islamaya toy chemino ye dine deme abekunte kira ka sokono mugo yo mina misali adofo foto hatu minu ngera islamaya kono Egypte daile la jende ya daile Sayyidina Umar Ali na donte jende Iran daile Sayyidina Umar kilin ni Saad bin Abi Waqqas ka mogoy jende Tunisie folo parce que me fo Tunisie de mako Afrique jende Tunisie daile Sayyidina Ousmane okmana foto hatu minu ngera islamaya kono Palestine kata la kilemna yahudia wala ka Misri tse islamoma jende yake Umar bon o Umar ka keleke chawla aka mustasharu fanana mbomi tuma deme abina hakilla nyini minu fa ali nunu tumula kama yoro ibado kafo mbo kelen shit se ka barake en tout cas mbo kelen shit ala nunu de dikra ma sallallahu alaihi wasallam kase ka ke mbo jolo ka kira deme aka barala no dine la seli bo ulu kono koni be dine fon femne ko be minen nununa seljita me fla ombolo sayyidina Usman dinan seljita riwayawi إنما الأعمال بالنيات سيدنا عمر دين نانوي بوكونو أبو هريرة تاني سمرة بن جندب مروان بن الحكم صحابان تشامان بي يعني تابعونا نونو كو تشامان بي نيو كرواية فدرو تسون سيرتو أبو هريرة تا كوماندوي بوكان لا سيري دوفنا كافو حكام أهل السنة وقضاتهم طواغيت يعني يحرم على الشيعة التحاكم إليهم سنة دون بغاو almanbaw bula ani folo sahabaw kana fo bila ko olu ye danzago mogode anga nanga kitu taku usegere anga no ka kitu taku usegere okmana okalla seli warabe tananina fon fene kraya fo sallallahu alaihi wasallam ni ko dugolendo ka fa abna ke o te so adoma no nabila Isa jigile jamais ite jabate no ni shwala ne ko be kuma Isa jigika jela bana kira dunya fo ko dugolendo ko kuma na ka koro ka qur'ana tafsiru di ala ka qur'ana aya di ala efeme fo qur'ana kono suratu zukhruf la ka fo wa innahu la ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha ka fo Isa jigi jela ban tamashendo akana sigala wallahi abe jiga bena dajal de faga kana san batange sanve ala be se ka yelani malibe sanve ka on mara ka tla ka jigi mais nala ko be min ka nga fo abake ajigira o kira ka kira laba o mi o to laba en on ma kira ciwo ala de ya ciwo ala de ko Isa be jigi wallahi ka fo dajal bina kafirin ya kelendo bonunu shia o te sonema ina fa ahmadia o fana te sonema chugum bon ona ani ka fo lahara jodo mu'minu ame alai anyena ina fo ala fo qur'ana kono wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira hadisana nana ka fo innakum la tarawna rabbakum yawma alqiyamah ka ru'yati ahadikum alqamara laylat albadr la harami alai ina fo kalot le tanan shubi chugumina halanti nyon nyoni ala mu'minu ala ko no gambela jele lahara jodo amin okmarona nyogona olushia o fana fe ka fo fana ko jamakulu min kisilen do ulu de me ato minum be ka fo lu be de beta tasmana ute bo abadan bo anifana o ka lasili fana na ka fo sahaba nenni o wajibi de o ka dina kono
k'a fɔ fana k'u bɔra diinɛ na u b'o de fɔ jagoya hala minnu b'an fɛ Mali la n'u tɛ sɔn k'a fɔ télé la u siran bɛ mɔgɔw ɲɛ de ɲɔnɔ u ka akida dɔ de don bon ala dun ko sahabaw de ma k'a fɔ radiyallahu anhum wa radu anhu ale ala jɛna u ma u jɛna ala ma lahara ala b'u don alijinɛ kɔnɔ bon o mɔgɔw aw ko k'olu de bɔra diinɛ na n'o Abubakar ni Omar ni Osman ani Talha ninnu ni Zubair minnu fɔra yɛrɛ surtout ni ko minnu fɔra k'u bɛ alijinɛ kɔnɔ maa tan o tɛ sɔn o ma o b'a fɔ ko o si fana tɛ tiɲɛ o kumana ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ ala ka diinɛ tiɲɛ jira an na ala ka diinɛ tiɲɛ jira an na ya rabbi diinɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'a nɔgɔya an ye o kumana ni nin fɔra cogo di mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka religion bɛɛ kɛ kelen k'u ka silamɛ bɛɛ kɛ kelen k'an bɛɛ de ko la ilaha illallah k'an bɛɛ ko Muhammadu rasulullah e ni mɔgɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu fɛ u ka alimamu ka fisa hali mɛlɛkɛw ye mɔgɔ minnu fana fɛ kuranna min b'e bolo o ma dafa o kumana silamɛw ka kɛ keleyaba u ka diinɛ na u ka diinɛ kalan fana k'a ɲɛ dɔn n y'o de fɔ n ka kuma caman na n ko silamɛya tiɲɛni ka kɛ an fɛ yen kalanbaliya de nana n'a ye an ka fɔlɔ dɔnnibaba minnu tɛmɛna Mali kɔnɔ Mudir Saad ninnu ni Bakari Camu ani Kole Yakuba ni Tuba karamɔgɔ Alhaji Modi ninnu ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na hali ni masala fitinin dɔ bɛ yen ni khilafu bɛ se ka ye o la nka u bɛɛ lajɛlen tun bɛnlen don asluw kan wala o si ma mɔgɔw fana wele ka taa filan ka fɔ ma o kumana ninnu ye baara min kɛ diinɛ na an fɛ yen ka na ye bi diinɛ de yɛlɛmana an bolo Mali kɔnɔ o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye halisa diinɛ ta fanga ala k'a d'a ma halisa diinɛ ta fanga ala k'a d'a ma halisa diinɛ ta fanga ala k'a d'a ma o kumana ninnu ka plan caman bɛ yen o bɛ se ka na ni aya dɔw ye o b'a fɔ ko a bɛ aw yɛrɛ ka kitabu la ta a bɛ aw ka kitabu kɔnɔ ta a bɛ aw ka kitabu kɔnɔ bon n'i ma kɛ hakilitigi ye k'a jate minɛ o kumana i bɛ t'i yɛrɛ coron i b'a fɔ ko tiɲɛ don k'u ko k'a bɛ aw yɛrɛ ka suna kitabu la wala a bɛ aw yɛrɛ ka kitabu la bon o n'a ta o ɲɔgɔnnaw de ka ca parce que i bɛ taa sɔrɔ olu ka karamɔgɔ dɔw o tɔgɔ fana n'anw ka karamɔgɔ dɔw ye kelen bon n'o kɛra sisan n'i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a fɔ sisan k'u ko a bɛ an ka nin kitabu in na k'a sɔrɔ o kitabu ko tɛ dɛ o kan b'o yuru de ka karamɔgɔ ma bon o misaliyaw ka ca u bolo kosɛbɛ bon o ka plan dɔ ye jumɛn ye o b'a fɔ sisan ko anw bɛ kuranna jɛ ko parce que ko n'an bɛ seliji ta an b'an sen ko k'olu dun b'u sen masaha ko kuranna de kɔnɔ k'a fɔra ko an ka an kunkolo masaha ani an sen yani ayatul wudu la famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'ba n'a ka kunkolo masaha ani an sen ka taa alikaba kuru la bon ka sɔrɔ masahu arabukan na a bɛ se ka na ni seliji ta fana ye o bɛ se ka na masaha Allahu ma bik ay azala anka al-mara ala ka fɛn wuli ka bɔ i la min b'i la ayi a k'i ka bana wuli ka bɔ yen bon dɔw yɛrɛ ko fana ko nin ye majrurun bil mujawara nahawtigiw ko parce que ni ko famsahu bi ru'usikum wa arjulikum comme rasun o kɛra majruru ye rejulu bɛ k'o ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ ala ko kuranna kɔnɔ azabu yawmin alim k'i bɛ se k'a fɔ hadha juhuru dabbin kharib bon comme qira'a fila b'a la wa arjulikum wa arjulakum a n'aw sen o bɛ kɛ ma'atufun ala alwajhi a y'a ɲɛda ko n'a sera sen fana ma a k'o ko mais suna a nana cogo min na Seydina Usman ye seliji ta min fɔ a ye senko de fɔ k'a daminɛ kira sallallahu alaihi wasallam seliji ta cogo sahabaw y'a jira tabi'u na cogo min na u ye koli in de fɔ ko masahu bɛ kɛ khufu de kan mais ni sen khufu t'a la koli in de bɛ kɛ o kuma na ala k'an bɛ sababa ma parce que o bɛ se ka nin fɛn caman ta a n'an ka dɔnnibagaba minnu bɛ yen n y'o de fɔ n ko mɔgɔ dɔw tɔgɔ u ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ n'an ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ ye kelen bon i b'a sɔrɔ suna dɔnnibagaba dɔw bɛ yen minnu tɛmɛna ka kɔrɔ i n'a fɔ sisan Abdullahi ibn Qutayba ale ye siti de ye mais Abdullahi ibn Muslim ibn Qutayba ale ye suna dɔnnibagaba de ye a ye kitabu dɔw dilan ko al-Ma'arif a ka kitabu ka ca bon siti cɛ fana ye kitabu wɛrɛ dilan k'o tɔgɔ da o kitabu kelen in na pour que a ka se ka mɔgɔw fili bon o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen o ɲɔgɔn caman bɛ yen souvent fana o bɛ se k'aw nɛgɛ k'a fɔ ko nin y'a ka suna dɔnnibagaba dɔ ka kitabu ye k'a yɛrɛ bɛ ka sahaba Bakari n'u ka filiw fɔ i n'a fɔ kitabu dɔ bɛ Sirul Alamin ko ye Muhammadu Ghazali ta ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ yɛrɛ o b'a dɔw danbeya ka taa mɔgɔw dɔw ma bon n'o kɛra sisan n'i ma hakili sɔrɔ o bɛ se k'a fɔ sisan ko nin y'a ka karamɔgɔ ye ou bien o bɛ Mu'tazila karamɔgɔ dɔ ka kuma ta k'a fɔ i n'a fɔ Zamakhshari Kashafu tigi Tafsirul Kashaf Zamakhshari ta o b'a fɔ parce que bɛɛ b'a dɔn Mu'tazila de ye o ale tun bɛ Ali bila fana tɔ ninnu ye
ya bo o ba ta sisa ibn Qutayba ya kasro shiti de do bo ale ni ibn Qutayba ta do inte kele no suna don bagay mo be shiti ka kuma ta ko bla don bagay ka kuma na ya bon obi obtla ka fo to ko ni on be kira somo de no fe on be kira somo de no fe mais minte awyi awte kira somo no fe obi mo woro do no fe ko mino be fili ko kira dungo hadisa la ko ale ka sokono mo bena fo nabila nuhu ka kurunde kini yelelala kibe kishi kini maddo akono doro ki halakilendo bo ye kuma inde ke ka ngaloni chenya mnyokona son am bebe islama ya ka fo kira bona kadimalien be mo shiti ni kira bona madi e me ka fo ko ni dora oluka kurunde ko na be kishi ni maddo fona ifilendo o kuma na ma fo sisa hunna no hadisa yoro jime en tout cas o kana no fana ye en kalaje nuna no hadisa yoro mina parce que o be fen chama de nyagami kadi mogoma bon souvent fona ba fo ko fiku do o bodla ka fo ko ni anga almamba do ka fiku ye ya ina fo mukhtasaru yo dami akata imam maliki ma kasoro shia do de adla bo tanga londo tika ko maliki ira ni fo kasora mofo ya kasora mofo o kuma alaka anda sababa ma alaka hamna ko noya alaka fo nike bon o bitla to ko ne kana fo وبين قالون ذكر الله صلى الله عليه وسلم كرا كوكو لا تسأل الشيعة علي يوم القيامة عن صغيرة ولا كبيرة يا كوشي علي نفتو مغو لا هرا كو تينينغا وكا كوجولا او تينينغا وكا فويلا يا بو على دونغو قرانا كون ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يا نمغو مغو كوجوغو فيتينيك لا هرا يبينينغا دي فنا لا يا فريما ali kirawo be nyininga bon o b'a fɔ tuguni ko ali ka samandiya min fɔra ko de ka ca ka tɛmɛ alimami ba tɔ ninnu kan n'o khalifa tɔ ninnu Umar ni Osman ni Abubakar ko bon ko ali ta min cayara ko an ka tugu o de nɔfɛ ko parce que ko Musa ni Isa olu ka nabi ɲuman sabatilen de don bon kira fana ta bɛ ten bon ko ni ali fana ka bonya fɔra an ka tugu o nɔfɛ bon nin bɛɛ ngalon de parce que bɛ ngalon caman tigɛ na hajjul balaga kɔnɔ k'a fɔ ko ali bɛ ta ko ka sɔrɔ a dɔw tiɲɛba dɔw la mais dɔw tɛ tiɲɛ ye mais an bɛna se a bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen bon ko fana ko anw bɛ malikiya de nɔfɛ wala abu hanifa la wala shafi'i wala imam ahmad ko cogo da an bɛ tugu ninnu nɔfɛ ko ka alimamba ninnu kira yɛrɛ bɔnna mɔgɔw ka sira bila ko ka sɔrɔ olu de kan ka labato parce que olu de mɔna kira bolo sallallahu ala ka jɛmɛ ka b'u ma ko so kɔnɔ mɔgɔw de b'a dɔn min bɛ so kɔnɔ min bɛ so kɔnɔ bon n'a fɔra sisan ko mazhabitigi imam maliki a tɛ kuma yɛrɛ kunna o nka bɛ kuma dɔ de ta sahaba bɔnnaw na k'a fɔ o y'a minɛ na parce que sahaba o f'i k'u dɔnnaw tun b'u la bon ahlu sunna b'olu bɛɛ lajɛlen bonya mais n'a fɔra mazhabu tigi a tɛna fɔ i y'a tigi ka tarika de minɛ k'i bɛ ban hadisa la o abadan n'a ye min fɔ n'o ye hadisa kɛnɛmanw ye bɛɛ bɛ fili baara de bɛ kɛ ni o ye o kumana o ye fɛn minnu fana fɔ Abubakar ma wala Umar ma wala Osman ma an bɛna na n'olu ye dɔɔni don wɛrɛ inshallah n'Ala y'a jira an na komi nin ye fɛn daminɛ ye an y'a daminɛ ni nin ye pour que ka se ka maliyɛnw bɔ a kalama ka tila k'a fɔ an ka cɛkɔrɔbaw fana ye hali sisan n'u bɛ denw don kalan na a ye kalanyɔrɔ woloma parce que kalanyɔrɔ bɛɛ tɛ den ka kalanyɔrɔ ye parce que a laban bɛ tila ka na kɛ fitina dɔ ye kɔfɛ an ma segin ni min ye bon ninnu fɛ u ka laada la u bɛ ali fisaya ka tɛmɛ bɛɛ ka kira kɔfɛ olu fɛ ali ka fisa ni bɛɛ ye a caman yɛrɛ bɛ ali bila ko lahara ko ali jurumu t'a la ko nabi ɲuman minnu don tɛmɛna ko a dɔw ka jurumu u ye jurumu kelen u bɛ na n'o dalu ye k'o fɔ bon an b'a fɔ kiraw nabi ɲumanw olu ka fisa ni bɛɛ ye n'o bɔra yen sahabaw bɛ tugu o la o kumana sahaba mana bonya cogo i tɛ nabi ɲuman bɔ abadan nabi ɲumanw kɔfɛ sahabaw bɛɛ la fana Abubakar de ka fisa ni a bɛɛ lajɛlen o kumana don wɛrɛ an bɛna kuma o ye k'a fɔ ko kira ko sallallahu alaihi wasallam n'ale kɛra mɔgɔ min ka ɲɛmɔgɔ ye ale de ye o tigi ka ɲɛmɔgɔ ye bon an bɛna o hadisa in ta parce que u ka hadisa minnu bɛ yen n'u bɛna ale bila ɲɛfɛ Abubakar fɛ an bɛna o ta kelen k'a fɔ hadisu Ghadir Khum an bɛna a daminɛ o la inshallah don wɛrɛ man kuntu mawlahu fa aliyun mawla shiaw ye nin ta k'a fɔ ko
nini kera mogom nyemo ali de o nyemo yi o hadisan yere koroyedi parce que loko innal mawla bi ma'na al awla bi tasarruf ka fo mogom nyemo o de ka ko beke o de ka almamiya ke o de ka ke jamana nyemo o de ka ke jine nyemo yi bon al mawla absekana bi ma'na al awla ina fo mafal bi ma'na afal obseka ke bon ala b'a fɔ yɔrɔ caman hiya maulakum mais bon olu ma sɔn fiyewu ko nin b'a jira k'a fɔ ko o de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye bon kuranɛ donna ɲɔgɔn nana inna awla nasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha annabiyyu walladhina amanu mɔgɔ minnu ka kan nabila ibrahima maa minnu tugura a nɔfɛ a fɔra ko an bɛ ibrahima ka sira de kan est ce que anw de kun ka bila ibrahima nɔ na anw ma ka bila ibrahima nɔ na bon amina dowere inshallah amina kuma nunu ka damne ni yoro ina inshallah ko ka daluta kilengele nala ka je comme ni wala damne al maula parce que kirabe fin chama fo annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah bon ubeka awla ita chugumi ubeka korofo chugumi ani ali ka place ta chugu amma ajirula ka fo kilomte inshallah do wala minana nay ay fenno ke ka anna fana ya rabbi ala mokira filimi fana mana soro ko ya fa anya ya rabbi ala mokira dine ta fanga ka dama ya rabbi ala mokira anga juru fana ko ya fa ya rabbi ala mokira anga slama jamana ka basigi do ala ya rabbi ala mokira ama fo kala no fana be ka jija on yere kala no de anga jija don yini fe parce que doni be nyini de fo ka ta si sayama dongo de be fen kuraye akono de fo bambe malla na fora karsa kira almami alex ka kitabu ta tugune ka ta sigi mo wara koro ka be kalanke a chama me molo ya wala ko mo kana fo ko karsa de ko doni mi mola ko ja otila mo kenen se ka fembe do be ba sura hadisa doni bala do be ba sura alay kon be lugha de don ko sebe hal tafsiru la boye ibta sura qurtubi binani ahkamul fiqhiyya ka chaya ka tafsiru la الشيخ أبا ولا أخطر ما لمن شنقتي أكاد تفسير له أبنا أصوله ده كشاية أدوال بيان وبتاع سرعان في سيكو كرامو كمان بحكم اللغة ودون قصبة ويتعرفوا كولا من ترى توبا فنا كرامو ولا باسر لوكا حديثا كلام كشان أكيد كلام كشان ألا تدوني بدي مغكلمة وكمان أنجي جدون ينفع أنجي جدون ينفع والله ni doni sabatira malla ni fitna nunun bebe ba parce que mo biti sigi ka wajuli ke ate fendon a kalande hal qur'ana aya fola atese eni ay jama ta sigi ka lame wulu de kalande so nu kalame o tita lame o ala ka don na fama dama ala ka ala yesra dama ya rabbi ala ka ngajurmu yafa ala ka ngajurmu yafa ala ka ngajurmu yafa arafa min minana ya rabbi ka anwa nye ka shunno an bela jile ka nga sangalen jurmu ya fay ya rabbi ala mokera ala kana yara jira do anga bato kono subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc la famille biparti bana parti douara benale donc tout me fait qu'à foyer fana je prends Shaulala Bayaya au défi Aïdara au défi na d'aller doa yerala akana frasi ambaka biesa aller retour ka dumni sa kabla choula comme ça ben dans piège te na kala en bas bla c'est la mochela il sera très bien accueilli inchallah mais en b comment dire conférence de que Francis en b sigi aller faire un b sigi ou en b voilà donc bon na d'aller doa ka c'est la mea la kala nedo on est prêt à faire tête à tête en colo wallahi bila ni kalane don benadon wani kalane tefana bébé dia mali dia bébé nadon ni chede dans cas défi surmonter viens prendre mon défi ni d'aller dans hier là donc maliamba ni be fa kan vidéo partager be shaula la baya idara des en cas défi lancé na d'aller dans cas la mea là na d'aller dans là on lui paye son billet d'avion wallahi on lui paye son billet d'avion aller-retour jusqu'à Bamako wallahi bilaï on lui paye on fait une conférence tête à tête colo wallahi ala ka tia fanadron de befort. Ah, Shaulala, Iba donc peut-être, et Bolo Moro Kalanete, Tungala, mais Chamaba Kalane do Deme, ou Torote fort. Donc, il s'agit de Djigi Fana Kam. Mba foye Fana Nazaran, Yaoudiao, si la Moumou Bebe Diankono au bas don Nabila Isabena. Abena, ou Abena Dajal Fara, ou Dajal Beande, Wale Dajal Bea, depuis la Wale, Alaya to Dugukoloka, Abe Dugukolo do de Kan, Dji Chaman Chefe.
Tu vois, mais Allah walem, Allah dron de bayorodon. Nana. Moro bekla ka bato iko Allah. Wallahi bilay ayeta YouTube kan ta recherche ke Dajjal ka. Ani yuje majuj. He ala moro do dedo. Ha? La hawla wala quwwata illa billah. Nous nana du koloka. Ou be fitne dron de wili. Wa aben assez hein. Allez ateme. Wallahi bilay parce que tieni kacha du koloka. Ali silame munu kanka doni rabuna damadela. Ulu beka buna damadela fli. Parce que lu fanaye Dajjal ka monton et comme Ousmane Madani Aïdara, comme Shaoulala Baye Aïdara, comme Jafar Diabaté là, comme beaucoup de soufis, comme beaucoup. On te sait qu'à trop bien fort parce que y a bien kanou ka wari kanou, hein, kateme alaka. Donc tu be fouiller ou on be fait ka comment me se manifoyer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beba dont bien connaît qu'il est venu pour toute l'humanité. Anana bien bête kama quoi. Donc, moi je sais qu'à fort que Ali est kiraye. Personne ne peut dire qu'Ali c'est le prophète. Son Dieu il aurait fait un verset du Coran, hein, un verset du Coran où ça aurait été mentionné, ou dans une sourate ça aurait été mentionné que j'ai envoyé Ali pour toute l'humanité ou pour faire comprendre les gens de ce que c'est vraiment les fondements de la religion. Donc, aïe sabali kamrola fri. Donc la famille au don des tours dont fait kakmadja. Donc, on va une vidéo dans la semaine prochaine, Inch'Allah, sur les Shia, la suite. Donc, Barobanoye, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik.